सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार, श्रावण मास कृष्णपक्ष कर्कट 2 दिन। आज श्रावण मासर प्रथम सोमवार। आज तिथि और नक्षत्र षष्ठी दिवा 7:50 पर्यंत, उत्तर भाद्र नक्षत्र दिवा 12:12 पर्यंत, मीन चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्यदर्शन 5:18 और सूर्यास्त 6:26। आज धनुराशि घात चंद्र, आज मिथुन राशि घात 12। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:04 पर्यंत, दिवा 10:34 दिवा 1:11 पर्यंत, दिवा 3:49 अपराह्न 5:33 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बेल और दिवा 8:55 पर पिताद्रव्य भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। आज दिनटी आपन लगी सब दृष्टि भल। आपण निजर परिश्रम जारी रखु। भाग्यर सहयोग प्राप्त कारण प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। महिला माने गृह निपुण रे। मन में आसुवा प्रत्येक कार्य संपन्न हो। मनोबल दृढ़ रहिबो। स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब। ऊर्जावान जनाजिबे। आज आपन द्वारा कर प्रत्येक परिश्रम लाभदायक रहिबो। कर्मक्षेत्र में धैर्य सहित समस्त कार्य को सुरुखुर तुलाइबे। आर्थिक स्थिति उन्नति आसिबो। मन में आध्यात्मिक भावना वृद्धि पाइब। सकारात्मक स्वभाव संपन्न रहिबे। पूजा उपवास प्रति मन बलिबो। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। कौनसी धार्मिक कार्य जोग दे पारंती। स्टूडेंट्स मानक दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो। श्रृंखलित जीवन यापन करेंगे। आज आपण काहारी को किसी साहाय्य सहयोग करि पारंती। कौनसी कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन में खुशी वर्षा हेबो। जहाँ को जहाँ कहिबे केही आपणकर कथा को भांगी पारिबे नाही। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिलिबो। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुछि। व्यापारी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो। दूर संपर्कों द्वारा उपकृत हेबे। आज किसी नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। कार्य प्रति निष्ठा बढ़िबो। संपदर वृद्धि घटिबो। कहार उपकार करि खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसिबो। कौनसी गोटे स्थगित थिबा काम पुनः आरंभ होबार बाट पाइबे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। आपनकर जीवन साथी आपनकर स्वास्थ्यर अधिक ध्यान रखिबे। दान धर्म प्रति मन बलिबो। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता बजाय रहिबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपन लगी शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर ध्यान करंतु एवं ओम नमः शिवाय यही मंत्रटी को अधिक रु अधिक जप करंतु। एवं आज आप काहारी को भी कौन सी गोटे कथा को बड़ कर कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। जाना वृष राशि विषय। आज आपंकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो। शत्रु को परास्त करेंगे। किसी नुआ लोक सहित साक्षात आलोचना भविष्य लाभदायक हो। आज आपंकर इष्ट भगवान दर्शन करंतु। मन को शांति मिलिबो। भाविथिबा समस्त कार्य पूर्ण हो। कारोबारी को धन लाभ हो। कौन सी निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे। वैवाहिक जीवन भल रहिबो। स्वास्थ्य को जगी रखी चलिबे। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंददायक रहिबो। सहकर्मी को सहयोग प्राप्त करेंगे। मन में उत्साह रहिबो। परिवेश आपण अनुकूल ही रहिबो। परिस्थिति लाभप्रद हो। आय मध्यम धरणर रहिबो। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसपे। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसिबो। व्यवसाय लाभप्रद रहिबो। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। प्रत्येकटी कार्य उत्साहित जनाजिबे। कौन सी नुआ ज्ञान लाभ आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म अधिक मन बलिबो। काम प्रति भावना सकारात्मक रहिबो। व्यवसायी को त्वरित फैसला लाभप्रद हो। संपूर्ण दिनटी आज प्रसन्नचित रहिबे। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। कर्मक्षेत्र में आपंकर कार्य प्रशंसा करा जिवो। कौन से गोटे खुशी खबर शुणा मिल पारे। बंधु मिलन जोग बनुआछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सुरखुर संपादन करेंगे। कौन से एक बड़ निर्णय आज आप नहीं पारंती। कौन से क्षेत्र में नूतन अभिज्ञता बढ़िबो। देवदर्शन आनंद पाइबे। अधिकार प्रति सचेतन हेबे। स्टूडेंट्स मानक लगी आज संपूर्ण दिनटी
ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରୋବାରରେ ଉଠାଣ ଗଣନା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କିଛି ମିଠାର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଅଫିସର କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିତପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। କିଛି ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶ କମ୍ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ତେବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦିନଯାକ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଖୁସି ହେବେ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଧନଲାଭର ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଖାଦେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାଣୀରେ ମିଠାପଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ଭଳି
କିଛି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଆୟ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ଭଳି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପରି ଦିନଟିଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି ଜରୁରୀ କାମରେ ମାତାପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଖୁସି ହେବେ। ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଏକାଗ୍ର ରହିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଠ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭଜନକ ରହିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କିଛି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପତିଆରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 3 ଥର ନିଜର ପିତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ନିଜର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶର ଆଶା ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂଜା ଉପବାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ।
जीवनसाथी आपको बहुत प्रशंसा करेंगे। कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। आय उत्तम रहिब। आर्थिक स्थिति सुधार पर कौन नुआ योजना करिपारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रहिबे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन से बड़ निर्णय नेबाकू चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिब। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रहिबे और जे कहीं भी आपण प्रति प्रभावित रहिबे। आज आप कहारी को किसी साहाय्य सहयोग करिपारंती। कौन कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन में खुशी वर्षा हेब। जहाँ जहाँ कहे कहीं आपणकर कथा को भांगी पारे ना। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिल। मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़। पिलामान कौन स्थान को बुली जापारती। कौन धार्मिक कि सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र हो पारती। पूर्व योजना मुताबक कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब। आज आपंकर स्वास्थ्य भल रहिब और संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिब। स्टूडेंट्स मानक आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से आवश्यकता थी व्यक्ति को औषधर दान करूँ किंबा किसी सुखिला खाद्य पदार्थ दान करूँ। और आज आप कहार भी मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जाना। आज आप प्रत्येक असंभव को संभव करने पर बल रखिए। व्यापार क्षेत्र में लाभ होबार आशा रहुछि। आपंकर ऊर्जार स्तर भल रहिब। किसी महत्वपूर्ण लोकों सहित आपंकर संपर्क हेब। इंजीनियर लगी दिनटी अनुकूल। आपंकर चयन सरकारी चाकरी हो पारे। धर्मकर्म रुचि बढ़। घर को अचानक अतिथि आसीपारती। जीवनसाथी सहित संबंध भल रहिब। तेबे किसी पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतार मध्य रही पारती। उचित परिश्रम में आपको सफलता मिल। लेखन और पठन कार्य रुचि बढ़। कौन नुआ वाहन किणवा लगी मन बढ़। अतिथि व्यस्त रहिबे। खाद्य तृप्ति लाभ करेंगे। कौन नुआ ज्ञान लाभ पर आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म में अधिक मन बढ़। अशांतिर अवसान घटब। निज कर्म आनंद पाइबे। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हो। मन प्रसन्न रहिब। धार्मिक भावन वृद्धि हेब। मन में जहाँ भी आशंका कि संकोच रही ताकू छाड़ी दिंतु। आपण सफल रहिबे। सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हेब। जो लोक अविवाहित अछंती सेमानक लगी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। घर वातावरण भल रहिब। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति आपणठार सहयोग लोड़े। आज आप किसी एपरि कार्य करेंगे जहाँ बहुत दिन चिंता कर आसुले। तेज अचानक सम्मुख को आसुवा कार्य निजक सर्वदा प्रस्तुत रखु। एवं आज आप ईर्ष्यालु व्यक्ति दूरे रुहतु। कौन भी वाद विवाद दूरे रुहतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र आपण भल ही रहिब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। पड़ोशी सह उत्तम संपर्क बजाय रहिब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोमाता को सबुज घास किंबा शाग बिड़ा खाइबाक दिंतु। और आज आप लाल रंग को अवॉइड करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जाना। आज आपको प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलवार जोग रहुछि। कहार परामर्श आपण लाभकारी रहिब। चाकरी में कौन कम को नहीं आपंकर प्रशंसा हेब। शत्रु और विरोधी मैंने आपंकर सम्मुख में नतमस्तक रहिबे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित रहिब। मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव रहिब। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहिब। दिनटी सकारात्मक भार रहिबे। गृह में हस खुशी माहौल रहिब। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हेब। महिला माने गृह निपुण हेबे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित हेबे। आज आपंकर दिमाग में जो विचार आसिब ताहा सफल हेब। कौन नुआ ज्ञान लाभ पर आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म में अधिक मन बढ़। प्रियजन सहित मिलन जोग रहुछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म में अधिक मन बढ़। आज आपंकर पत्नी किंबा आपंकर झील आपण लकी सब्यस्त हे। अजना व्यक्ति संपर्क में वृद्धि घटब। पारिवारिक जीवन भल रहिब। दिनटी आपण लगी सकारात्मक भाव रहिब। गृह को बंधुआगमन हेब। महिला माने गृह निपुण रहिबे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। साहस वृद्धि हेब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दिनटी उत्साहपूर्ण रहिब। कौन नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु
आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जीवनसाथी संपर्क मधुर रहिब, व्यवसायी मैंने प्रचुर लाभ पाइबे, अचानक कौन खुशी खबर प्राप्त हो, स्टूडेंट्स मान लगे दिनटी शुभ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और सही लुण को कौन सी गोटे गचर मूल पकई दे आसतु एवं आज आप काहारी उपर भी सहजरे भरोसा करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज आप संपूर्ण दिनटी नुआ ऊर्जार सहित काम करेंगे, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे, नुआ चाकरी प्रस्ताव मिल पारे, परिवार में सुख और सौभाग्यर वृद्धि हो, प्रिय बंधु सहित भेट हो, महत्वपूर्ण लोकों सहित साक्षात आलोचना होवर संभावना बनुअछि। छात्र छात्री मानक लगे दिनटी शुभ, मन में उत्साह रहिबो, मन एकाग्रचित रहिबो, सरकारी क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष लगी कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी प्रशंसा भाजन हे, आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। आज आप निजर कौन प्रिय मित्रों सहित भेट करेंगे, शरीर सुस्थ और मन में फूर्ति रहिबो, प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे, कर्म क्षेत्र में तत्परता प्रकाश पाइब, आयर अभिवृद्धि परिलक्षित हो, कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे, किसी लोकों सहित साक्षात आलोचना व्यवसायी मानक लगी लाभकारी सिद्ध हो, बंचीबार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपण आगे उन्मुक्त हो, पूर्व योजना मुताबक कार्य कर सफल रे, कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आज दिनटी आपण धार्मिक कार्य प्रति रुचि बढ़, आपण को समस्त सहयोग प्राप्त हो, राजनीति सामाजिक कार्य कर सुजोग प्राप्त करेंगे। आज कौन खास व्यक्ति सहित साक्षात आलोचना हो पारे, व्यवसाय सौदा बाहर को जावाक पड़ पारे और यह आपण लाभकारी सिद्ध हो। आर्थिक प्रगति और सफलता पाइबार दिनटी आपणकर किछि काम समस्त को आश्चर्यचकित कलापर रहिबो। ऑफिस रे कर्तृपक्ष आपण को कौन नुआ दायित्व अर्पण करेंगे, महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय कर पारंती, परिवार रे हसखुशीर लहरी रहिबो, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो, आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु और आज आप काहार सहित जुक्तितर्क करंतु नाही, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जान। आपंकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो, कौन नुआ दायित्व अतिशीघ्र मिल पारे, जीवनसाथी तरफ कौन खुशी खबर प्राप्त हो, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे, पूर्व समस्या मान दूर होगापी बाट उन्मुक्त हो, ऑफिस रे बड़ अधिकारी मान सहयोग पाइबे, बेकारी को रोजगार सुजोग प्राप्त हो, प्रिय बंधु सहित कौन मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती, स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब, योग और व्यायाम प्रति रुचि जागृत हो, मन में प्रसन्नता बजाय रहिबो। आज निजर मनर कथा को क्या शेयर करिपारंती, प्रत्येक कार्य सफल रहिबे, निजर क्यारियर को नहीं कौन बड़ निर्णय नहीं पारंती, आय भल रहिबो, इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, अपराह्न रे बंधु मिलन जोग रहुछि, अधिकरू अधिक धन अर्जन मन बलिबो। आज कौन गोटे लक्ष्य को नहीं उत्सुक रहिबे, कौन अनुभवी व्यक्ति सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हो। दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल ही रहिबो, सकारात्मक भाव संपन्न रहिबे, पराक्रम रे वृद्धि देखा मिल, कौन शुभ खबर प्राप्त हो, व्यवसाय सफलता प्राप्त करेंगे, बंधुंठार सहायता पाई खुशी हेबे, चिंताधारा पवित्र और उच्चमान रहिबो, भाभी सब काम समय पूरा हो, शत्रु आपणकर क्षति करने को जिते चेष्टा कले भी किसी क्षति करें ना, आर्थिक पक्ष मजबूत हो। आज आप ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे, उन्नति संबंधी उपयोगिकता सामना को आसिबो, स्वास्थ्य उत्तम रहिबो, उत्साह वृद्धि घटिबो और मानसिक प्रसन्नता लाभ करेंगे। व्यापारी मान लगे दिनटी शुभ, छात्र छात्री माने गुरुजन निर्देश मानि चलिबे, परिवार रे थिबा दीर्घ दिन अशांतिर अवसान घटिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप कौन गोटे गचर मूल अल्प जल अर्पण करंतु और सही वृक्ष को प्रणाम करंतु और आज आप क्या निजर प्रशंसा करंतु नाही, यह आपण शुभ सब्यस्त हो।